So modal masa nak muncul bisnes tu? Okay, that is the best part because semua orang dalam dunia ni kalau nak buat bisnes kena ada modal. Tapi Alhamdulillah, I do not know, perjalanan bisnes kita orang ni dipermudahkan sebab kita orang tak start dengan any modal pun, any sense pun sebenarnya. Even kita orang tak create account, official account for company pun masa tu sebab baru start, my brothers punya house and our friends punya house. So basically untuk bisnes macam ni, sebab kita orang tak memerlukan office, kita orang tak memerlukan pekerja yang ramai. Alright. Kerana sudi untuk ditemu ramah oleh kami. Okay. Sebelum kita mulakan interview ni, boleh tak nak minta Imam perkenalkan diri dulu? Okay. Perkenalkan diri. Nama, umur semula. Nama, umur, bisnes apa, apa. Okay. Nama saya Ikmal Hisham bin Muhammad Rum. Umur this year 2020 34 tahun. Berasal daripada Kuala Lumpur. Lahir di Kuala Lumpur, ada 4 orang adik-beradik, anak ketiga daripada 4 orang adik-beradik. Business apa? Okay, currently we are doing interior design as my part time lah. Saya buat part time. Untuk my full time is actually saya bekerja dalam bidang investment. Alright, and then at the same time juga saya buat kelas malam. Kelas Zumba, Strong by Zumba. It's been like 4 years macam tu lah. So bila orang tanya buat apa, kerja apa, saya ada 3 kerja saya buat. Saya kerja 9 to 5 which is dekat dalam investment industry. Kedua buat Zumba, Strong by Zumba and Zumba classes every night. And also another part time is interior design. Zumba instructor lah. Instructor. Boleh lah kita join sekali. Boleh. Okay. So banyak kerja Ya. tak Memang kena banyak sebab kita duduk dekat KL ni, kita tak boleh nak depend on satu kerja kan. Even kita punya menteri pun cakap nak berjuang atau nak hidup dekat kota ni, kita kena buat 2-3 kerja lah. Kalau kita bergantung pada satu kerja, maknanya kita kat tahap situ je lah. So usually kalau macam tu, you start 9 to 5 tu, you begin from what time until? Okay, my daily punya time is actually bangun subuh. Lepas subuh tu terus pergi kerja, keluar roughly dalam pukul 7.30 macam tu. 7.30 habis kerja dalam pukul 5.30 macam tu. And then I go to the gym. Lepas gym buat kelas malam, biasanya kelas malam lah 8.30. So 8.30 dah habis kelas semua, sampai rumah dalam pukul 10.30, 11, paling lewat 12. And then tidur dalam pukul 1-2 macam tu. So every day memang timing macam tu. So itu adalah daily, macam kerja biasa 9 to 5 dengan Zumba. Kalau interior design pula, kalau ada projek masa tu pula, malam kita ada meeting. And then over the weekend pun kita ada kelas. And then also over the weekend kita orang kena pergi site, jumpa klien dan sebagainya. So memang kita fully utilize the 24 hours given by Allah. Alhamdulillah. Menarik juga tu, tapi tiring lah. Very tiring. Tapi kalau kita dah biasa dengan kerja-kerja macam tu, I think should be okay. Bila kita tak ada kerja, tak tahu nak buat apa, itu yang lagi rasa masalah sebenarnya. Sebab kita dah biasa aktif kan. So bila macam alamak nak buat apa kat rumah, macam tu. So usually saya sendiri jenis yang macam tak duduk kat rumah sangat. Memang keluar buat kerja. Workaholic lah ni kot. Kira tu. Okay, macam mana boleh bermulanya idea nak buat this extra interior design punya business ni? Sebab dah kan dah ada 2 dah as it is. Yes, betul. Lagi 1 lagi. Yes, correct. I started with, of course lah, my 9 to 5 job after graduated. And then after that, my first part time was Zumba. So I started doing Zumba. After Zumba, and then kita try another business which is interior design. Okay, how we started actually, saya beli rumah ni dalam 4 years ke 5 years ago. So dari situ kita macam tak gunakan apa-apa ikhmat interior designer kat luar ke apa. So semua on me. And then we just hire contractor.
So kita design sendiri rumah ni daripada nak pasang apa. So every night sebelum masuk rumah, sebelum kontrak datang, saya akan tengok gambar rumah kosong kan. Kita tengok gambar kita nak letak apa. So dari situ kita ada idea macam okay, kita letak ni sini, lepas tu kita buat research sikit, lepas tu outcome dia macam ni lah rumah dia. So bila orang tengok kan, kita post dekat Instagram, dekat Facebook, kata cantik rumah, siapa you punya idea. So kita orang tak cakap kita orang tak ada idea pun, kita just cakap we do ourselves. So bila kita cakap kita buat sendiri, and then adalah one of our friends dia kata macam why don't you do this kind of business, because you have talent kan. So masa tu saya dengan my brother lah, so kata why don't kita buat benda ni. Awan, because my brother, kita orang buat ni 2 orang tau. So initially we have 3, and then another partner dah tarik diri sebab dia buat own business. So tinggal me and my brother. So kita orang punya advantage masa tu adalah saya, kekuatan kami lah dalam Brothers Design ni adalah saya more to idea, because my background education is actually I did my economics in degree dekat UIA, and then master pun saya buat master in business admin. So tak ada kena-mengena dengan interior design langsung. Tu yang nak tanya. Yes. Tapi sebabkan Awan, my brother, dia ada cert dalam interior design, and then dia further dia punya diploma pun dalam architecture. So he has that kind of, orang kata basic on drawing ke apa semua kan. So me myself lah, saya punya advantage adalah on idea. So bila kita orang bergabung, okay, I have the idea, so I want implementkan that idea, and then we come together, itulah jadinya bisnes ni. So we started the business dengan rumah my brother, my big brother. Kita orang ada 4 adik-beradik. So my brother tu kata why don't korang buat aku punya rumah semua kan. So kita orang cakap okay, kita orang try. So they just bagi duit in the sense of beli barang saja, tak ada fees apa-apa semua. So we started with that. Actually we started with our house lah. So bila ada demand, dan kita orang start dengan my brother's punya house. And then rumah yang kita orang membesar sebenarnya. Rumah yang kita membesar sekarang ni, my brother dah duduk situ. So kita orang buat rumah tu, alhamdulillah okay. And then dia punya outcome pun sangat menarik. And then our close friend juga minta dia nak buat rumah dia, minta maaf cakap memang teruk, double story house dekat Gombak, rumah lama, very teruk. Nanti kita boleh tunjuk lah kot dia punya sebelum selepas kan. And then that was our second project. Then amazing about that project adalah mana-mana ID kalau buat project ni, diorang kena ada buat quotation, alright, and then after that we come up with the drawing. Tapi the best part about these 2 early project that we had, kita tak ada drawing pun, semua by heart. Dia bagi allocation, okay, this gonna be our, dia kata our budget, alright, and then kita orang just okay, kat sini kita letak meja, sini letak cermin. So semua dalam kepala dan semua dalam hati. So kita buat macam tu, tak ada drawing langsung. Yeah, it's freely given to you as in what to do. Yes. Dia tak bagi tahu konsep apa semua, kita orang buat. Tapi initially benda tu macam jadi. Benda tu jadi. Supposedly kalau macam mana-mana ID nak buat, diorang kena drawing. Bila daripada drawing tu baru diorang implement ke rumah yang betul. Alright. Tapi kita tak ada drawing, tak ada orang kata guide langsung. So kita orang buat. Alhamdulillah dia punya outcome tu sangat menarik lah. I think that was the one of the biggest achievement that we had lah, because as we know kalau ID ni diorang memang power sebab diorang buat drawing, tapi kita tak ada drawing masa tu. So after that then we kata okay, kita kena buat proper way, ada drawing. Itulah sejarah startnya kita yes. How long ago was it? It has been about 1 year plus. Is it macam tu lah. Baru je. Kita baru start. Dia bermula dengan minat. Saya jenis yang duduk rumah ni, waktu tu rumah kosong lagi kan. So duduk, lepas tu kat tepi tu nak tak apa tak letak lampu kot situ. Letak apa letak pokok. Letak apa. So started dengan tu. So actually kalau ID ni kan, dia kena dengan minat lah. Apa-apa kerja pun kita buat kena minat. Kalau minat ada, knowledge tak ada tak apa. So the knowledge will come later. Minat kena ada dulu. Kalau you have the knowledge tapi you tak ada minat pun tak boleh pergi jauh. So first thing first adalah you punya passion dalam benda-benda you nak buat. The knowledge, the experience will come later. That is our ni lah, how we started the business lah. Interesting juga. Tapi idea datang balik kampung kan. Yes. Macam mana? Kan kita balik kampung, sekarang kereta. Yes. That's how we started lah. Masa tu nak balik kampung raya. Ni cerita balik raya, me and my brother dalam kereta, and then kita orang discuss
kita ada banyak gambar rumah ni. Kita snap. Awak pula jenis suka bergambar, ambil gambar kan. So daripada kita simpan gambar tu, why don't kita orang buat satu Instagram account pasal kita orang punya rumah. So we started with Instagram jugalah. Instagram, so kita post gambar rumah-rumah, and then we started to promote the Instagram, and then people start to korang buat ID ke, and then we ask our parents, mama bapa kata kita nak buat benda ni. So initially at first diorang macam tak sure korang boleh buat ke benda ni. So tapi kita orang try juga, sebab dia kekuatan ni ada, kekuatan dia masing-masing ada kekuatan masing-masing. Me myself, I don't have the talent untuk buat drawing ke, untuk bertukang ke, tak ada. Alright, tapi saya ada idea. Idea datang kat sini, and then kita implementkan dengan Awan punya ni lah, kekuatan dia, which is drawing. Dalam ID drawing yang penting kat sebenarnya. So modal, masa nak mula bisnes tu? Okay, that is the best part, because semua orang dalam dunia ni kalau nak buat bisnes kena ada modal. Tapi Alhamdulillah, I do not know, perjalanan bisnes kita orang ni dipermudahkan sebab kita orang tak start dengan any modal pun, any sense pun sebenarnya. Even kita orang tak create account, official account for company pun masa tu, sebab baru start my brothers punya house and our friends punya house. So basically untuk bisnes macam ni, sebab kita orang tak memerlukan office, kita orang tak memerlukan pekerja yang ramai. Alright, bila ada demand untuk orang buat rumah, diorang akan bagi duit. Based on duit, the capital that we receive from the client, then only kita akan implement buat business tu kepada rumah dia. So balance tu baru kita dapat profit. Okay, so daripada profit tu yang kita macam profit, dan kita akan beli macam barang-barang tools lah, tukul, whatever, nak beli apa barang-barang untuk buat drawing ke apa. Dari situ baru kita orang dapat modal untuk start the business. Tapi business ni sebenarnya kalau betul-betul, kalau kecil-kecilan tak memerlukan banyak modal pun, actually sebab the money, the capital comes from the client. Kalau ada demand, you bagi duit, I buat. Macam tu lah, kita macam project manager lah. Kita tak adalah stress. Yes, betul. Nak dapat barang. Betul. And then dari segi ID pula, kita ada macam 2 cabang. Satu adalah interior design, meaning that dia letak barang-barang kat mana, fikir mana. Kedua adalah dari segi hard work, which is kita orang sometimes kalau memerlukan pecah sana pecah sini, kita memerlukan kontraktor. So kontraktor pun sama juga, kita hire, kita sub kontraktor. So kita orang jenis kira boleh dianggap sebagai macam project manager. Kita hire orang tu untuk buat ini, kita hire orang ni buat ni, kita menjalankan projek sahaja. Tapi kalau setengah orang kata, oh tak payah guna ID lah macam tu, kita orang pun boleh buat sendiri. Memang boleh buat sendiri, semua orang boleh buat sendiri. Diorang boleh hire contractor sendiri, diorang boleh panggil orang flooring sendiri, boleh panggil orang lighting sendiri, apa semua boleh buat sendiri. Tapi the idea, that's why they hire interior designer. Because bukan semua orang ada idea untuk mencantikkan. Ada juga orang berminat, tapi you know, idea tu tak sampai. So the most tak kena, yes. Kadang-kadang saya tengok go through Facebook juga tau, untuk interior design punya diorang share lah diorang punya rumah kan, bukan interior design lah, orang-orang share diorang punya rumah macam mana kan, pada diorang cantik, tapi pada kita mata ID ni lain sikit. Tak kena lah, kenapa orang ni macam ni, kenapa tempat dekat sini. So knowledge macam tu, as kita orang pun sekarang ni masih lagi belajar, okay, ni kena tak macam ni kena tak dengan colour ni, kena tak dengan design ni. So like I said lah, mana-mana business, apa benda kita nak buat, the most important thing is the passion lah kot, the minat, and then the knowledge, the experience will come later. So far projek dah berapa banyak dah? Project since dalam 7 is it Wan? Is it 7 ke 8 macam tu lah. So 7-8 projek tu orang cari melalui Instagram. Instagram ada kenal, word of mouth, kenalan. Ada orang ni dah buat rumah, dia puas hati, dia recommend kat kawan dia, you know. And then of course hire an ID ni bukannya murah. Klien nak keluarkan duit yang banyak, and diorang spend duit diorang untuk diorang punya rumah, which is diorang akan duduk lama kat rumah tu. So diorang really particular lah untuk hire an ID. So bila diorang decide nak hire sesetengah ID tu, mesti diorang buat background checking, diorang buat research, diorang tengok macam mana orang ni punya outcome, dia nak tengok dia punya testimonial. So basically klien-klien kita orang dapat tu, they have done their research lah. So that's why they trust us, and then kita orang
pun baru je lagi, and then kita orang budak-budak nak compare to you know the big company, IT company kat Malaysia, kat KL ni berapa banyak pula yang besar-besar semua kan, yang taja anugerah ini semua kan. So kita orang ni sangatlah kecil, tapi we have that talent and we have that idea. Itu je lah yang boleh saya cakap. So apa cabaran atau pengalaman pahit sepanjang buat bisnes? Okay, apa-apa bisnes pun ataupun benda yang kita buat mesti ada challenges, alright. Tapi alhamdulillah so far dalam kita orang buat ni, so far tak ada pengalaman pahit langsung pun. Cuma cabaran-cabaran tu adalah cabaran kalau dalam buat ID ni. First thing first, of course, kita nak meet the expectation of our client. Diorang dah bagi kita tanggungjawab duit sebanyak itu, alright. Diorang dah bagi tahu apa benda yang diorang nak. Alright, kita ada idea kita. Kadang-kadang kita nak menzahirkan idea yang ada dan meet the expectation. That is the, I think, cabaran yang paling tinggi lah. Sebab duit orang kot, kan? Pernahkah ada isu dengan klien yang tak setuju dengan konsep yang you all buat? Kena ubah. Cost tu tambah. Faham. Klien tak nak tambah cost sebab you, daripada dia benda tu tak menepati cita rasa dia. Betul. Itu juga saya kata cabaran yang ada, sebab kita nak kena make expectation. Sebab apa-apa pun macam orang cakap lah, client ataupun customer, they are always right. Alright. And then kalau satu-satu benda bila kita deliver, benda tu tak kena dengan cita rasa, itu incur cost kepada kita. Nak tak nak kita kena ubah balik. Tapi alhamdulillah so far dalam kesemua projek yang kita orang buat, so far tak ada yang klien tak puas hati. Semua klien kita orang semua mudah-mudah, semua yang easy, semua yang jenis yang senang kita nak bekerjasama. Cuma yelah, lain orang lain dia orang punya, orang kata cara. Alright, ada setengah klien they are very particular tapi easy to handle. Very particular in the sense of diorang nak observe diorang punya rumah setiap kali, nak update setiap minggu. Alright. Bila update setiap minggu tu nampak yang macam tak kena sikit tu, biasalah dia akan bagi feedback lah. Dan we need that kind of feedback, because kita tak nak bila dah siap baru dia kata tak betul, you know. So dari segi kita nak melayan klien yang kata ini tak nak, itulah dalam the ongoing process. Tapi in the end of the day, bila kita dah serah kunci, apa lah, they like it. Okay, alhamdulillah so far tak ada masalah kot. So far ada tak klien yang nak ada kat sana all the time? Ada juga. So are you comfortable with having your clients around while you doing your thing? To be honest, siapa-siapa pun tak comfortable bila ada orang bukan cuba mengganggu, tapi memang itu hak diorang pun. It's their rights to see the progression of the punya ID kat rumah diorang kan. As for an ID, I think benda tu normal. Cuma kita, macam mana kita nak handle that client lah, itu je. Comfortable tak comfortable tu belakang cerita. Macam mana kita nak handle that kind of client, sebab after all itu diorang punya rights. Itu diorang punya rights untuk tahu apa punya progress. And then like I said just now, better dapat klien yang keep on bagi tahu ni salah, ni kena betulkan, daripada bila dah siap semua nanti baru kata ni salah ni. So we have to redo again. Itu lagi susah. Tapi I would say dalam banyak-banyak kita punya klien, dalam 100% tu I would say dalam 5% je yang a bit particular. The rest semua senang, alhamdulillah. Itulah kata Allah memudahkan kerja kita orang semua. Okay, macam mana dengan pengalaman manis sejak berkecimpung dalam bidang IT? Pengalaman manis tu saya rasa setiap projek kita orang adalah pengalaman manis. Sebab apa? Bila kita tengok klien kita suka dengan hasil kerja kita, that is the most, orang kata, valuable thing yang kita orang macam wow. You know, sebab kita orang risau walaupun kita orang dah perform, alright, dah buat sehabis baik, tapi the moment kita nak bagi kunci tu, the moment nak tengok feedback daripada klien tu, memang sangat seram. Tapi bila diorang dah tengok, diorang kata cantik, diorang puas hati, nanti kita boleh share lah kot video, one of the videos ada. Itulah pengalaman manis lah kot. Itu yang pertama. Yang kedua, like I said just now earlier, bila kita orang buat satu rumah ni, daripada rumah I would say kalau korang tengok macam rumah setinggan, tapi nampak end up jadi macam sangat cozy dan cantik, macam kondo, macam bungalow. Kita orang buat rumah tu without drawing. Itulah, bukan semua orang boleh buat benda tu. Sebab nak buat satu rumah tu kena ada planning. Planning tu lah drawing. Daripada sudut atas, daripada sudut kiri, kanan, nak tengok kat mana kita letak, sesuai tak dia punya sofa kat situ, bila letak sofa kat situ sesuai tak pokok ni kat tepi tu. So semua based on the drawing. Tapi that house kita orang buat without drawing, memang by heart, just go for it.
And then benda tu jadi sangat cantik. Minta maaf cakap diri sendiri punya hasil kerja cantik, tapi memang betul. So I think that is one of the sweetest thing lah, the pengalaman manis that we had in Brothers Design. Okay, if you don't mind me asking, what pendapatan Pendapatan. sekarang Okay. ni? Sekarang pendapatan yang mana ni? Saya ada 3 kerja ni. IT. Dalam IT ni, apa projek yang paling inilah, paling tinggi lah yang boleh dapat? Okay, macam kita orang, since kita orang pun kecil je, baru start setahun macam tu. And then kita orang punya staff pun, tak ada staff pun, saya dengan my brother je. And then bila ada projek, baru kita panggil kontraktor ni datang. Kita orang adalah vendor yang kita orang bekerjasama dengan, macam curtain, flooring ada. Alright. So bila bercakap pasal pendapatan tu, me myself, I'm doing this as my part time because my full time job is 9 to 5 dekat investment industry. And then I had my Zumba as well. For this, actually saya buat ni not really looking for money. Saya buat ni atas dasar sebab minat dan kepuasan bila klien cakap, oh cantik. Bukan setakat klien cakap cantik, orang lain pun cakap cantik. One thing. So maknanya bukan kata duit belakang kira, tapi me myself, my brother of course lah, sebab dia buat full time, so duit is first cerita. Me myself, duit is belakang kira. Alright, so pendapatan so far kita orang tak ada specific pendapatan because me myself I'm doing as a part time. So pendapatan in ID punya job ni adalah based on project. Kalau ada project, adalah. Kalau tak ada project, tak adalah. Tapi bila sekali dapat project tu, dapatlah. Banyaklah. Itu yang pergi bercuti tu. Alright. And then macam saya cakap, saya selalu ulang benda ni. Nak buat sesuatu benda ni, kita kena minat, and then baru knowledge comes later kan, macam saya cakap tadi kan. So bila saya punya minat ni melebihi segala-galanya, sometimes kita dah allocate contoh amount untuk this company atau untuk this client banyak ni, tapi bila dah almost 1 week contohnya nak hand over the key, kita tengok ada benda lagi yang kurang ni. Alright, tapi allocation sebenarnya dah tak ada sebab kita punya quotation untuk this client contoh banyak-banyak ni je. Tapi sometimes we are actually using our own money lagi, kita top up lagi, kita cantikkan lagi, because of minat. Sebab kita nak tengok orang, bila tengok hasil kerja kita, diorang suka, diorang rasa macam thank God benda ni jadi. So that's why I said money comes later, passion come first, and then we are sometimes kita akan fork out our own money untuk cantikkan lagi rumah tu. Itu yang orang kata, not to say keburukan, tapi macam orang kata itulah kita orang punya, saya punya inilah kelemahan lah kot. Guna duit sendiri pula nak cantik rumah klien punya projek apa, bajet ni dah habis ni, dah guna ni, dah allocate ni. Sometimes benda yang tak ada dalam quotation pun saya tambah. End up nak tambah sikit lah. Sebab passion, minat. Untung lah. Memang untung. Memang ada orang untung. Okay, so far kan dah setahun lebih saya dalam bidang ni. Macam mana, apa yang you buat yang untuk konsisten dalam bidang ni? Okay, first because kita orang pun masih kecil lagi. Walaupun kita masih kecil, kita orang punya hasil macam orang-orang lain juga, besar juga kan. Cuma dari segi marketing tu, untuk konsisten dalam this industry, of course kita kena ada marketing yang sangat hebat. Sentiasa ada ongoing project, sentiasa ada ongoing project. Tapi since saya buat part time and then saya ada job-job lain lagi, saya nak fokus kepada ID alone ni pun susah sikit. Alright. Untuk konsisten, apa-apa project pun ataupun apa-apa business adalah marketing and advertising, how you advertise your punya business. So far you pernah ada buat marketing? Kita orang ada, tapi not as aggressive as others kot. Alright. What form of marketing? Normally we had account. I mean, we are having account in Instagram and Facebook. Alright, and then mouth to mouth lah, itu saja. Kita orang not sangat tak agresif. We had that talent, tapi mungkin the rezeki will come later kot. Saya sangat percaya pada rezeki. Rezeki memang tak pernah salah alamat. Kalau Allah kata ada rezeki, adalah. Saya tak mengejar. So far kita orang tak ada. So far right now, kita orang baru je habis satu project like last month macam tu. And then currently we don't have any projects. Alright, kalau kita tengok company-company besar, diorang punya project setiap minggu ada diorang update. Kita orang tak ada. Dan saya tak, bila tak ada tu rasa macam nak mencari tak ada. Kita cheer sebab saya pun ada pendapatan lain. Alright. Tapi bila ada tu kita akan all out lah. Kita akan all out. Tak mencari sangat-sangat, tapi kalau ada tu alhamdulillah. Macam tu lah. Last project itu berapa, how long did it last?
nak settlekan dia? Normally satu-satu projek depends pada klien diorang nak buat apa. Pertama, sebab bukan semua klien nak buat the whole house. Ada nak buat certain area like kitchen, alright, bilik tidur, hall. Tapi for klien yang the last time, I mean the latest one, dia nak buat the whole house termasuk 3 bilik tidur, and then dia punya duration tu depends on apa dia nak buat dan depends on keluasan rumah tersebut. The last time we had was a condo dalam 800 lebih square feet, so it takes about 2 months macam tu lah, sebab dia buat the whole house. Ada hacking, ada pecah sikit, ada apa benda, so it takes about 2 months lah, roughly macam tu lah. You follow your own timeline ke? Client memang specifically bagi, I give you only these 2 months, you have to finish everything within Normally based on discussion between kita dengan klien lah. Sometimes klien kata, okay, we are in hurry, so we need you to settle this project between, dalam masa sebulan 2 bulan. Kita akan explain boleh ke tak. It depends lah, sebab it happened before lah. It happens before, yeah. Of course ada. Macam client before this, dia kata, okay, kalau boleh kita nak siap before 2020, dia kata macam tu. Sebab anak nak masuk sekolah, so senang pindah rumah baru dengan sekolah baru. So kita try to work on that timeline that given by the client. Tapi if let's say the timeline tu macam tak logik ataupun not realistic, kita akan bagi tahu lah, not realistic. Okay lah. Okay, last ya. Soalan terakhir kita. Ya, saya. Okay, ada tak tips atau pesanan ke nasihat untuk penonton-penonton kita kalau ada yang berminat nak buat bisnes ni? Apa rasanya Imam punya tipsnya nak bagi pada orang yang nak mulakan bisnes ni? Pertama, kalau nak go for this kind of business, the interior design itself, just go for it. Like I said, I have mentioned earlier, this kind of business tidak memerlukan modal yang terlalu banyak. Even kita orang started with zero modal. Right? So, itu yang pertama, modal. So, kalau if you don't have the capital, just go ahead. Pertama. Yang kedua, before you decided to join this kind of business, you have to know whether you have that passion or not. Jangan disebabkan orang lain buat, kita buat. Orang lain buat pun kita buat. So, it won't last kalau benda tu tak ada passion. Alright. Yang ketiga, saya nasihatkan kepada orang-orang luar, sebab competition is quite high nowadays. Alright, kita ada banyak company big fish about ID ni kan. Saya tak nak mention lebih banyak lah. Alright. Bila you buat sesuatu pekerjaan ataupun business ataupun satu benda, you have to be honest to yourself and you have to be honest to your client. Itulah penting. Kalau you rasa you tak boleh deliver, you cakap you tak boleh deliver. Sebab kita ada juga orang, my friends datang, Iqbal, you buat ID asal tak bagi tahu, sebab kita orang baru je kena tipu dengan ID apa benda semua. Ada banyak cases yang kena tipu dengan ID, yang kena tinggal, kena abandon, the project, and then nothing much that can happen, and nothing much they can do simply because the person itself or the company itself has been declared bankruptcy. Kalau you nak buat apa-apa business, you have to be honest lah, kena jujur lah kot. Alright? Benda tu adalah sumber pendapatan, dan sumber pendapatan tu adalah untuk kita makan, untuk your family, untuk jadi darah daging. So I think kejujuran adalah passion, jujur, insyaAllah benda boleh deliver. Okay. Alright, so in case let's say ada yang tengok video kita ni yang berminat nak gunakan khidmat Imam sebagai interior designer kan. So, boleh tak? Is it okay if we put your number? Boleh, no problem. Kita orang punya IG, tapi kita orang punya new IG lah. Lama punya IG dah delete, dah kena hack macam tu lah. Alright. So, kalau nak tengok kita punya project, boleh tengok dekat our Instagram. Tapi kita punya post tak banyak sangat pun. We just started back our Instagram account, brothersdesign_. Alright, Brothers Design _ and probably you can WhatsApp either one of us lah, me ataupun Awan at my number is 012-271-6701. You can always WhatsApp me, and then you can always ask for the testimonial, the project that we had done earlier, so you can always ask us. Okay, so thank you so much. No problem. Terima kasih sebab sudi untuk diterima ramai kami hari ini. Sama-sama.